बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक हक़ाइक़ आज आपके सामने रखेंगे और साथ एक वीडियो भी आप देखते जाइएगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये हमारे जो मुक़्तदर इदारे हैं और हुकूमत है और तफ्तीशी इदारे हैं, ये उनकी मेहनत और उनकी तफ्तीश का एक सबूत है कि ये जो फ़ाइनल कॉल दी गई थी 24 नवंबर को, इसके असल मकासद क्या थे, कहाँ कहाँ से इसको डील किया गया, किस किस ने पैगामात भेजे और पाकिस्तान के लिए कितना खौफनाक मंसूबा बनाया गया था, उसके ऊपर आपसे इसमें बात करेंगे। और इसकी एक वीडियो है जो मेरी गुफ्तगू के साथ साथ चलेगी, वो भी आप देखते रहिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि ये शवाहद हैं जो कि सदर ममलकत को, वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ़ को पेश कर दिए गए हैं, वज़ीर दाखिला को, कि इनका मंसूबा असल में इस फ़ाइनल कॉल की आड़ में क्या था। ये उसका एक हकीकत जो है वो आपको बताएंगे। फिर जो आपको बताया जाएगा कि ये जो चल रहा है केस 190 मिलियन पाउंड का, और साथ ही साथ नैब का जो केस चल रहा है, उसमें जिस तरह हक़ाइक़ की खिलाफ वर्जी की गई और जो इमरान खान ने उसका जवाब दिया, उसका फिर हुकूमत और नैब ने क्या जवाब दिया है, कौमी तसाब ब्यूरो का जो आर्डीनेंस है वो क्या कहता है, तो उसकी भी हकीकत आपके सामने जो है वो रखी जाएगी। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि बहुत ही अहम नौइयत की जो मालूमात हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही सेंसिटिव है, हसास हैं, तो ये अब वीडियो जो है ये साथ साथ चलेगी, क्योंकि इसके हवाले से जो चीज़ें हैं, वो जो ब्रीफ है वो आपको बताना है। तो उसका ये 24 नवंबर की जब फाइनल कॉल का फ़ैसला होता है, तो ये फ़ैसला जो है वो इमरान खान जेल में बैठकर, अडयाला जेल में बैठकर करता है, और इसका पता सिर्फ उनकी जो बहनें हैं उनको इसका इल्म होता है, और साथ ही साथ बुशरा बीबी को इसका इल्म होता है, और बाकी किसी पार्टी रहनुमा को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। लेकिन इसका जो खौफनाक पहलू है वो है ये कि इमरान खान जेल के अंदर बैठकर ये मैसेज भिजवाता है अपनी बहनों के ज़रिए और बुशरा बीबी के ज़रिए भी, कि बाहर जो पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं, जो माफिया वहाँ के बैठा हुआ है, जिन्होंने लॉबीज़ फर्म हायर की हुई हैं, ये अरसलान खालिद हैं, ये जबरान इलियास हैं, और लोग हैं शहबाज गिल, जुल्फ़ी बुखारी, कि उन तक ये पहुंचा दें कि उनको क्या क्या टारगेट देना है और आगे से फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव किस तरह बढ़ाना है। वो टारगेट देने का अहकामात वो भी अडयाला जेल से दिए गए। और फिर उससे बड़ा खौफनाक पहलू कि इमरान खान ने मुराद सईद के लिए पैगाम भिजवाया अली अमीन गंडापुर के थ्रू, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। ये देख लें कितनी बड़ी ये साजिशें हैं जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही थीं, और अली अमीन गंडापुर के ज़रिए मैसेज भिजवाया मुराद सईद को कि ये 24 नवंबर को जो एहतजाज है उसका जो अगला वाला यानी कि फ्रंट लाइन जो होगा, जो काफ़िला होगा, उसको आपने लीड करना है, रुकावटें आपने हटानी है, और लोगों को, और बुशरा बीबी को, और अमीन गंडापुर को, और दीगर लोगों को, कारकुनों को डी चौक तक पहुंचाना जो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उसको टास्क दिया गया और ये कहा गया कि ये इसको कैसे पूरा करना है वो आपकी जिम्मेदारी जो है वो इस वीडियो में उसका जो बयान है वो भी शामिल है। तो वो बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा गया। तो उसके बाद फिर ये पूरे प्लान के तहत इसमें कलअदम तंजीमों को शामिल किया गया, ख़ास तौर पर जो टीटीपी है उसके जो लोग हैं उनको इसमें जो है वो शामिल किया गया। ये एक बहुत खौफनाक पहलू है। उनके जो लोग थे, अब इसी वजह से तो 100 के करीब जो अफ़गानी हैं वो पकड़े जा चुके हैं, 4-5 हज़ार लोग वैसे गिरफ़्तार हैं, तो उनकी तफ्तीश और तहक़ीक़ का सिलसिला जो है वो उनसे जारी है। तो ये मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये एक पूरा, और मकसद क्या था, एक कि दबाव बढ़ाना कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए,
دوسرا پاکستان کی اکانومی تباہ کرنا، تیسرا افواج پاکستان ریاستی اداروں کو بدنام کرنا اور یہ ماحول پیدا کرنا، لڑائی پیدا کرنا، خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنا، اور پھر جب وہ ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے ڈی چوک میں گولی والا معاملہ جو ہے، گولی کس نے چلائی اس کو ٹرینڈ بنا کر چلانا شروع کر دیا، جس کا وہ ثبوت آج تک پیش نہیں کر سکے۔ کبھی 278، کبھی 200، کبھی 20، کبھی 16، کبھی 12 کا فگرز، وہ لاشیں آج تک جو ہیں وہ خود پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں ہماری اصل تعداد جو ہے وہ تو بتا دے کہ ہم کتنے لوگ جو ہیں وہ جاں باک ہوئے۔ جان ایک بھی جائے، چاہے وہ دشمن کی ہو، چاہے وہ حامی کی ہو، مخالف کی ہو، جان جان ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، نہیں جانی چاہیے۔ جو بھی نقصان ہوا، لیکن اس کے اوپر سیاست نہ حکومت کو کرنی چاہیے نہ اپوزیشن کو کرنی چاہیے۔ پھر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا، وہ اس کا، اور اس کے لیے پھر باہر کی جو فرمز تھی وہ حائل کی گئی۔ اب آپ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، ابھی ایک ویب سائٹ ہے اس میں جو ہے وہ لکھا گیا، اس میں مضامین لکھے گئے ہلاکتوں کے حوالے سے، فوج کے اوپر الزامات لگائے گئے، ٹوٹلی بے بنیاد الزامات لگائے گئے کہ فوج نے گولی چلا دی، ان کو دبا دیا، کارکنوں کو واپس کر دیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کو یاد نہیں آتی، اور غزہ میں ہونے والی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں نہ پی ٹی آئی کو نظر آتی، نہ ان کے ان حامیوں کو نظر آتی ہیں جو امریکہ اور لندن میں بیٹھ کر یہاں پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، وہ بات ہے جو کہ آپ کے نالج میں لانی تھی۔ اسی وجہ سے میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بھی میں نے دکھائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کے جو ہے وہ مقاصد جو تھے وہ کیا تھے، اور یہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس ایجنڈے کے پیچھے کیا تھا، اور وہ سلسلہ ابھی بھی ہے، وہ جاری ہے۔ اب یہ مذاکرات کا ایک ڈھونگ ہے، ایک کھیل ہے، وہ رچایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بھی اگر اجازت عمران خان دے گا تو ہوگا، ادروائز تو یہ مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ رہائی بھی عمران خان کی ان کے ذریعے چاہتے تھے۔ اب چونکہ ملٹری ٹرائل ان کا ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے عمران خان کا، جنرل ریٹائرڈ فیض کے اوپر، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر فرد جرم عائد ہونے کے بعد، تو ابھی ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ اب صورتحال کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ، کیونکہ یہ ان کی ہے کہ جب بھی آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر تیرنے کے لیے یا اوپر آنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جی، پھر ہر چیز کو جو ہے وہ اپنی خالہ بھی بنا لیتے ہیں، ماسی بھی بنا لیتے ہیں، ماں بھی بنا لیتے ہیں، اور پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک وتیرہ ہے جس کے اوپر چلتے ہیں۔ اب آ جائیں جو قومی احتساب آرڈیننس کی خلاف ورزی 190 ملین کے پاؤنڈ میں جو ہے وہ کی گئی، اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ جو قومی احتساب آرڈیننس کا جو ایک شق ہے، اس میں ایک چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ کرپشن اور بدعنوانی جرم ہے، اور اگر کوئی ایک ٹرسٹ بنتا ہے تو اس کے تحت زمین، فنڈز یا کسی مالی فائدے کو بغیر شفاف دستاویزات اور قانونی تقاضوں کی پیروی کے قبول کرنا اختیارات کے غلط استعمال اور بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے۔ ملزم کا یہ دعویٰ، یعنی کہ عمران خان کا یہ دعویٰ کہ کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا گیا، اس وقت متضاد ہے جب قیمتی زمین اور کثیر رقم کی منتقلی سرکاری جو آڈٹ یا مالیاتی نگرانی کے بغیر ہوئی۔ پھر رولز آف بزنس 1973 کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ حکومت اپنا الجواب جو ہے وہ جوابی دلائل وہ جو حکومت نے دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں اضافی ایجنڈا آئٹم پیش کرنے کی بات کو اپنے جواب میں معمولی قرار دیا اور یہ کہا کہ رولز آف بزنس کے مطابق تھا، لیکن رولز آف بزنس کے مطابق کابینہ کے اراکین کو ایجنڈا پہلے دیا جاتا ہے، وہ فراہم کرنا لازمی ہے۔ اس اصول کی جو خلاف ورزی ہے اس کو معمولی جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، اور اتنی اہم مالی معاملے کے اوپر رازداری اور بحث کے بغیر جو فیصلہ کیا گیا، اس نے طریقہ کار کی جو شفافیت ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ پھر مفادات کا تصادم اور عوامی عہدے کا غلط استعمال کیا گیا۔ آئین پاکستان کے مطابق عوامی عہدہ رکھنے والے افراد ایمانداری اور اعتماد کے اصولوں کے پابند ہیں۔ ملزم کے ذاتی ساتھیوں جیسے ملک ریاض سے لین دین کی منظوری اور یوکے سے فنڈز کی منتقلی میں شفافیت کی کمی ان اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ قانون شہادت کا جو آرڈر ہے 1984 کا، اس حوالے سے ملزم نے اہم شواہد بشمول رازداری کے معاہدے کی قبولیت کو چیلنج کیا اور اسے جعل سازی قرار دیا، لیکن قانون شہادت کہتا ہے کہ دستاویزی شواہد کی آزاد ماہرین سے تصدیق جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے متبادل
फॉरेंसिक तजिया ना करवाना मुल्ज़म का दावा यानी कि इमरान खान का दावा जो है उसको मज़ीद जो है वो कमज़ोर करता है। काबीना का इसमें किरदार और जवाबदेही वो क्या थी वो भी आपके नॉलेज में ला देते हैं। उसके हवाले से हुकूमत और जो इदारों का मौक़िफ़ है और नैब का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़म ने यानी कि इमरान खान ने ज़िम्मेदारी काबीना के अरकान पर डाल दी और कहा कि इजाफ़ी एजेंडा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ, जो कि नहीं हुआ था। लेकिन इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के ज़वाबित के तहत वज़ीर-ए-आज़म काबीना के फ़ैसलों के लिए हतमी तौर पर जवाबदेह होते हैं। अल-कादर ट्रस्ट बतौर शाम का इदारा यानी कि ये शाम के वक्त काम करने वाला इदारा इसको डिक्लेयर किया गया और इस ट्रस्ट का जो क़याम था और अमल अवामी मफाद या शफाफियत का मुज़ाहरा करने में नाकाम रहा। अगरचे स्कॉलरशिप्स फराहम करने के दावे किए गए, पेश करदा माली रिकॉर्ड जो है ट्रस्ट के कवानीन और उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। जो जवाबी नुकात हैं 190 मिलियन एक प्राइवेट सेटलमेंट थी, रियासत पाकिस्तान से मुतल्लिक नहीं थी। फिर सुन लीजिए, 190 मिलियन पाउंड एक प्राइवेट सेटलमेंट थी और रियासत पाकिस्तान से मुतल्लिक नहीं थी। ये उनका मौक़िफ़ है। जवाबी दलील हुकूमत का इसके ऊपर जवाब क्या आता है? ये रकम बरतानिया में मुश्तबा करप्शन की वजह से जो मुंजमद असासे किए गए उससे आई थी। इनकी वापसी में रियासत की शमूलियत और जवाबदेही लाजमी थी। फ़ंड्स की मुंतकली में वजारत ख़जाना या वजारत कानून से मशवरा न करना नैब आर्डीनेंस की खिलाफ वर्जी है। फिर वो दावा करते हैं कि ज़मीन या फ़ंड से को ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। इसके ऊपर जवाब आता है कि ट्रस्ट के बानी के तौर पर इमरान खान ने अहम कंट्रोल बरकरार रखा। असासों की मुंतकली बगैर बोली आज़ाद आर्डर के बिलवास्ता ज़ाती ज़ुमरे के फ़ायदे में आई, जो नैब के आर्डीनेंस की खिलाफ वर्जी है। फिर दावा करते हैं कि इस्तगासा ने अहम शवाहिद बशमूल NCA के दस्तावेज़ात को रोके रखा। उसके ऊपर जवाब नैब का आया है कि मुल्ज़म की कानूनी टीम इन दस्तावेज़ात को अदालती ज़राए जैसे बाहमी कानूनी मावनत के ज़रिए हासिल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बदनीति की बजाय बदनीति इसमें दिखाई और दफ़ा जो है वो नहीं उन्होंने किया। तो अब इसमें जो चीज़ें सामने जो है वो आ चुकी हैं, मैंने आपको बता दी हैं कि कुछ दस्तावेज़ात तरीक़ाकार की तस्दीक से बिल्कुल महरूम हैं, लेकिन शवाहिद जैसे ज़मीन का इंतकाल, बैंक लेन देन, गवाहों के बयानात, माली बेज़ाब्ती का एक तसलसल है जो इमरान खान जो कि मुल्ज़म है वो उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये दो बड़े इम्पोर्टेंट इशूज़ थे, वो मैंने आपके सामने जो हैं वो रखे हैं कि तहरीक इंसाफ हर मामले के ऊपर रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ कैसे खेल रही है। बाकी फ़ैसला करना आपका काम है। जो शवाहिद थे ये मैंने दस्तावेज़ात से पढ़कर आपको चीज़ें जो हैं वो मैंने सुनाई हैं और मैंने ये जो वीडियो पहले आपको दिखाई है ये भी एक तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो बनाई गई है, ताकि आपके सामने जो है वो हकीकत लाई जा सके कि 24 नवंबर दूसरा 9 मई करने की पूरी साजिश थी, लेकिन उस साजिश को हमारे इदारों ने नाकाम जो है वो बनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद।